स्टुडंट्स वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. आज हांवें दोन टॉपिक घेतल्या. ओके, पयला आसतलो तुमी व्हिटस्टोन ब्रिज आनी किर्चॉफ बिकॉज दोगांचें कनेक्शन आसा म्हणून घेतलां. पळया, लेट अस स्टार्ट. ओके, लेट अस स्टार्ट विथ व्हिटस्टोन ब्रिज. स्लोली तुमकां सारकें कळटलें. सो आमी एक बेजीक पयलीं स्टेपान शिकयता, सारके बेजीक, सो दॅट यू कॅन स्टार्ट विथ प्रायमरी क्लास. ओके, सो एक सिंपल सर्कीट घेतलें हांवें. सो आमी ब्रिज अजून बांदूना, स्लोली बांदया. सिंपल सर्कीट घेतलें. दिस इज 30 वोल्ट्स धरया. दिस इज 10 ohms आणि 20 ohms. ओके, लक्षात घ्यात. आता म्हाका सांगात, वॉट वील बी द करंट पासिंग थ्रू दीस? इट वील बी 1 amp. कॅल्क्युलेट केल्यार कळटलें, इट वील बी 1 amp. सो वॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस दीस रेजिस्टन्स? दॅट वील बी 10 volt and this will be 20 volts. म्हणजे 30 volts वाटून गेली. 1 amp करंट आयलो. 1 amp कसं तर कॅल्क्युलेट केल्यार कळटलें तुमकां. दोन्ही टोटल रेजिस्टन्स इज 30 ohms. सो 30 divided by 30 is 1 amp. ओके, सो वी नो दॅट बिटवीन दीज टू पॉयंट्स द वोल्टेज इज 10 volts and 20 volts. सो हांगा एक जर पॉयंट धरलो ए, सो ह्या पॉयंटाचेर हांगा 10 volt आसा आनी अक्रॉस दीज टू पॉयंट्स इट इज 20 volts. क्लियर? नेक्स्ट, आता फुडलो स्टेप बांदया. ब्रिजाचो दुसरो स्टेप बांदया. ओके, हांगाच्यान जंक्शनाचेर सेम गेलें आनी वी आर रिपीटिंग दिस स्टेप अगेन. आमी हांगा 10 ohms घेता, अगेन 20 ohms घेता. क्लियर? आता तुमकां कळटलें की वॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस दीस? विल इट बी 10 volts अक्रॉस दीस? विल इट बी 20 volts? येस, कारण आतां कॉम्बिनेशन रेजिस्टन्स देंवलो. 30 आशिल्लो 15 जालो. 30 divided by 15, 2 amps आयलो. सो दीस करंट इज नो लॉंगर 1 amp, इट इज 2 amps. आनी हांगा 1 amp वता. हांगा 1 amp वता. अगेन इट विल बी 10-20 volts. सो द पॉयंट इज, हांगाच्यान हांगा जर तुवें पळयलें जाल्यार दीस इज एट 10 volts, दीस इज एट 10 volts. सो अक्रॉस ए बी देर इज इक्वल पोटेंशियल. अक्रॉस ए बी. सो across AB current will not flow because current always flows from higher potential to lower potential. हांगा potential differenceच ना जाल्यार current flow कसो करतलो, right? This is exactly the working principle of Wheatstone bridge. आता दुसरें दाखयता. समज तुवें हांगा 20 घेतिल्लो आनी हांगा 10 घेतिल्लो कॉम्बिनेशन. हांगा 20 घेतलो हांगा 10 घेतिल्लो जाल्यार आमी हो 20 करया. जस्ट फॉर टेम्पररी कॅल्क्युलेशन दाखयता. जाल्यार कितें जावपाचें? हांगा 20 volt येवपाचो, हांगा 10 volt येवपाचो. इन सच केस करंट वूड हॅव बीन फ्लोन, कारण हांगा पोटेंशियल डिफरन्स इज मोर. हांगा 20, हांगा 10. अक्रॉस दीस पॉयंट द पोटेंशियल डिफरन्स इज 10 volts. सो करंट हांगाच्यान हांगा फ्लो जातलो. येस, कारण दिस इज नॉट द केस ऑफ बॅलन्स्ड. Balance is the case when you say this is 10 volts, this is 10 amps, this is 10-20 amps and this is 20 volts. Now it is called as balanced. पूण अजून हो ब्रिज जावना. ब्रिजाक सेपरेट करया. सो दिस इज एक्झॅक्टली वॉट यू हॅव सीन इन द बूक. तसो बांदया. सो लेट अस अंडरस्टँड व्हिटस्टोन ब्रिज कसो आसता. कॉन्सेप्ट इज द सेम. आतां मातसो जो बुकार आसा त्या भशेन करया. ओके, हांगा एक रेजिस्टर आसा. दिस इज R1, R3, R4, R2 आनी हांगा हो R5. हांगा एक पोटेंशियल दिवपाचो V. सो V एक घातलो पोटेंशियल कितें. सो हांगाच्यान जो करंट येता, येस तो येता, तो हांगा परतो येतलो. I विल गो कम बॅक हियर. हांगाच्यान असो वता. दिस विल बिकम I1, दिस विल बी I2. आतां जेन्ना हे जे दोन पॉयंट आसा हो A आनी B, अक्रॉस दीज टू पॉयंट्स समज आमी पोटेंशियल इक्वल धरलो, अशें समजया की हांगा पोटेंशियल इक्वल आसा. बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इज सच दॅट हांगा पोटेंशियल इक्वल आसा. ओके, त्या टायमार हांगाच्यान करंट वचचो ना. दीस सिच्युएशन इज कॉल्ड एज अंडर बॅलन्स कंडिशन. अंडर बॅलन्स कंडिशन कितें जातलें हें पळय. I1 will go straight away हांगाच्यान असो येतलो. बिकॉज इट वील नॉट बायफर्केट. हांगा तो ब्रेक जावचोच ना, कारण हांगाय पोटेंशियल आनी हांगा इक्वल आसा. सो इट वील नॉट फायंड अ वे. सेम पोटेंशियलान करंट वतलो कितें. आतां म्हणटा नाका, विल गो बाय द अदर वे वेर द पोटेंशियल इज लेस. हांगा पोटेंशियल कमी आसा न्ही. सो इट विल फायंड अ रूट वेर द पोटेंशियल इज लो. दॅट इज ऑब्वियस. हांगाच्यान हांगा I2 वता, तोय बी हांगा वचचो ना. इट वील गो दीस सायड. क्लियर? ओके.
सो हांव तुमकां दोन पद्दतीने बॅलन्स्ड कंडिशन आसा पळय तें डिरायव करपाक शिकयता दोन पद्दतीन. वन बाय युजींग किर्चॉफ्स लॉ आनी एक विदाउट किर्चॉफ्स लॉ. आतां सिंपल सांगता तुमकां हांगाच्यान पळय अजून हांगा येवना किर्चॉफ्स रूला कडेन येवना. लेट अस सी नेक्स्ट I1 R1. आतां आमी पळयला पळय हांगाचो पोटेंशियल वेन इट इज बॅलन्स दीस इज 10 वोल्ट, दीस इज ऑल्सो 10 वोल्ट्स. क्लियर. सो हांगाय बी पोटेंशियल आसा वदर V1 वदर V2 will be also V1. So how potential will be equal to this potential across these 2 points and across these 2 points potential will be equal. So if V1 is equal to I1 R1, V1 also be equal to I2 R2 कारण हांगा potential equal no. So automatically this and this will be equal. So V1 will also be equal to I2 R2. I2 R2 correct. आता हांगा धरया V3 V1 आनी V2 धरया V2. So let is what is V2 पळया. V2 is what I1 R3 and by the same logic हांगाय बी V2 जातलो. So V2 is also equal to I2 R4. क्लियर. इतले म्हणल्यार क्लियर जाला आसता तुमकां. व्हेरी इजी काय ना. सो हांगाच्यान लेट अस इक्वेट दीस टू 1 and 2. 1 and 2 कितें सांगता आमकां I1 R1 is equal to I2 R2. So this gives a ratio I2 upon I1 काडया. I2 upon R1 is R1 upon R2. क्रॉस मेळटा कळटलें तुमकां. डिवायड इच अदर. I2 by R1 is R1 upon. आनी हांगा इक्वेट करत जाल्यार कितें मेळटा I1 R3 is equal to I2 R4. This also gives you I2 upon I1 will be equal to R3 upon R4, right? I2 upon R, okay. So ultimately आम्ही हे दोन्ही इक्वेट करत जाल्यार कितें मेळटा कॉम्बिनेशन R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. This is what the condition. हे कंडिशन केन्ना हे कंडिशन ज्या टायमार इट इज इन द बॅलन्स मोड. बॅलन्स जेन्ना हांगा करंट ना जाल्यार नॉट अदरवायज ओनली दिस I is equal to 0 or I5 घालया बेश्टें because it is going through I5. So it is equal to 0. That time this is the condition. Clear? So this is about once. Now let us go to Kirchhoff's rule. Kirchhoff's rule दोन रूल आसा. एक is Kirchhoff's junction rule. Kirchhoff's junction rule कितें म्हणटा the total current entering a junction is equal to the total current leaving the junction. आता हांगा हांव तुमकां सांगता करता it is only limited to this derivation. There is no detailed explanation. तुमकां detail जाय there are a lot of things. You can either call me on 7798364224 हांगा WhatsApp केल्यार पुरो. I will give you the course idea. In fact तुमकां डिटेल आनी मेळटलें. आनी besides this I have started with the videos of in English and Hindi combined videos काडल्या. So ते बी information तुमकां दितलो in future. Okay. So there you will get to know the entire detail including some of the examples, some of the previous year question of JEE, some previous year question of Goa board, NEET, everything. Not Goa board. Goa board NEET and JEE because it will be on it will be taught in English and Hindi. So there is no Konkani in there. So you can watch those videos. Okay, next. Coming to Kirchhoff's rule. First rule. तो कितें म्हणटा the total current entering is equal to the total current leaving. हांगा पळय तेंच जाता पळय. हो जो आयलो न्ही ह्या करंटाक आनी वाट ना. हांगाच्यान वचपाक मेळना. इक्वल पोटेंशियल तो म्हणटा ना इट इज गोइंग दिस सायड. सो दिस इज ऑल्सो I1. So here first rule applies, junction rule. Okay. Second rule directly apply करूया. Second rule कितें म्हणटा the sum of the potential in a closed loop is equal to 0. Okay. So कशें बी ते सगळे you will get in the different videos. But you understand sum of the potential in any closed loop in a circuit, live circuit is equal to 0. आता आमी एक लूप घेवया 1 2 3 हे पळय हो एक लूप घेवया आनी आमी अशें डायरेक्शन घालया आनी आमी अशें डायरेक्शन असाइन करता की I1 and our direction is equal. So it is going this way and then it will complete the loop एक direction. So I1 आम्ही positive घेता because we are going along in that direction. So we take I1 R1 is one potential. दुसरो पण हांगा वचना न्ही current. So we are not taking this even though it is connected I0 and we are going this side हांगा opposite वता. So this will be I2 R3 minus I2 R3. That will be equal to 0 according to Kirchhoff's second rule. So this gives us I1 R1 is equal to I2 R2 not R3 R2.
R2. Right? So again आम्ही हांगाच पावले पळय, हांगा पावले. So here we are getting I2. So we are getting I2 upon I1, R1 upon R2. दुसऱ्या लुपान या आता. Again applying Kirchhoff's second rule, we are getting same direction I1 R3, I1 R3 minus चालो पळय, उलटो वता आमी I2 R4, I2 R4. And across this 0, I itself is 0, so automatically 0. So the total of this is equal to 0. Right? So we are getting I1 R3 is equal to I2 R4. Again I2 upon I1, same step repeat, is equal to R3 upon R4. So from this and this we get R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. Same combination. आता हे कितें? This is a condition when the bridge is balanced. आता यूज कितें तेजो? यूज जावपा जाय न्ही? सो यूज तुमकां सांगता. सपोज एक आमी हांगा दर रजिस्टर धरलो, दिस इज, इमॅजिन दिस रजिस्टर इज अननोन, आमकां खबर ना. आमी हो धरया UNK, अननोन रजिस्टर. R1 is unknown, so we want to find R1. R1, we call it Rx is equal to R3 R2 upon R4. आता आमी कितें करपाचें? R3 आसा तो आमच्या कंट्रोलान दवरपाचो. वी मेक इट दिस एज वेरिएबल. वेरिएबल, यू कॅन चेंज इट. आणि असो वेरी करपाचो की हे कॉन्स्टंट जालें, हे कॉम्बिनेशन इज कॉन्स्टंट. असो वेरी करपाचो की करंट जो आसा थ्रू दिस इट इज शोईंग एज 0. हांगा जो करंट आसा न्ही तो गॅल्वेनोमिटरान करंट 0 दाखयता. अशा पद्दतीन वेरी करपाचो. At that position, जे आमकां combination मेळटा, this gives us the unknown resistance. Clear? So this is the main use of Wheatstone bridge, is to find the value of unknown resistance. It is very, very accurate. It is used in many devices. Okay, fine. That's all about it for today. Thanks for watching. This is Mahesh Toraskar. Enjoy.